Lugas for today's video karong adlaw day giskisugo ko ni mama nga magkuha og balagon nga tamba uli. Kana bang balagon ba nga bulong ba? Nya naglakat-lakat ra ko dire mukadto ko sa lasang. Kay magkuha tag balagon, sanang balagona na. Ngitaan na to nato dire sa late. Kaya panoorin yung video hanggang sa dulo para makikita niyo kung ano yung balagon na yan. Pangitaan na to dire sa late. Tara na. Ngayon pala guys, nandito na tayo sa ikuan ako og tamba uli guys. Oh. Dito ko nagkuha og tamba uli guys sa hiklit og sapa guys oh. Sapa diri ko nagkuha og tamba uli kay medyo diri kay may naano diri tamba uli guys. Ito na pala yung nakuha ko guys. Morning akong nakuha guys oh. Morning balaguna guys. Morning natawag nilang tamba uli guys oh. Tanawar ninyo guys oh. Mauning balaguna guys. Bulong ko nun ingon mama pa, bulong ko nun sa kana bang nabughat ka ba tanawar ganyo guys oh. Kana yang palit ba guys oh. Imo ukason ba? Dili maukas dayon magbalik ra oh. Muni ingon na nagtamba uli oh. No? Na ina tanawar ganyo na oh. Oh, ako na ukason na oh. Na magbalik ra. Muna ingon nilang tamba uli bulong ni kuno guys sa mga kana bang nabughat ka ba? Kana nabughat ka nya nakamamata ka nga wa kay nang may bata ka ba nga wa kay gatas imo siyang lagaon og inumon. Bulong ni siya guys. Muning among bulong diri sa bukid. Kain sa syudad nga mupalit ka pa og bulong sa butika mo kay bukid man dire wa may butika dire sa bukid kuha man nig balagon karong lagaon na mo tinuod ba ni og bulong ba ni so yan rin na nato nga kalantaw aning video ha. Maraming salamat at paki-follow na lang sa aking page in like